জেনারেল বগি আগে দুইটি পছ দুইটি, এসি বগি পছকে রয়েছে, স্লিপার বগি আগে রয়েছে, এছাড়া আদি আগে রয়েছে। ট্রেন নম্বর 18045 শালিমার চাল্লাপল্লী ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস 25 ମଧ୍ୟରେ 3 নম্বর প্ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବ। ট্রেন নম্বর 18045 শালিমার চাল্লাপল্লী ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी देर में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। ट्रेन नंबर 18045 शालीमार चाल्लापल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस will come on platform number 3. जो 18045 जनरल बगी 4 नंबर S1, 5 नंबर S2, 6 नंबर S3, 7 नंबर S4, 8 नंबर S5, 9 नंबर S6, 10 नंबर S7, 11 नंबर B1 AC बगी, 12 नंबर B2, 13 नंबर B3, 14 नंबर B4, 15 नंबर A1, 16 नंबर A2, 17 नंबर A1, 18